खूबसूरत है यार, देखो তোমরা রাস্তায় চা বাগান দেখছো, আমাদের বাড়ি চা বাগানের মাঝখানে। मुझे गाड़ी ছিল তো ভিতরে। यही सब घटना घटता है तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि साला जो सही से चेकअप नहीं करता है। সব পড়ে যাচ্ছে এখনো। सारा वीडियो हमको भेजना। না অনেকগুলো নিচ্ছি তো, একটা পাট পাট করে। मुझे कीजे দেখে নিলা একদম ভিডিও বানায়। এই দুইটা তোমার ইসের থেকে দেখা যায়, वीडियो बनाना राजू। ভোলাগঞ্জ থেকে এই ব্রিজটা দেখা যায়। এদিকে তাকাও, ভোলাগঞ্জ। क्या मतलब पहली बार ये थी। এই যে এর থেকে ওদিকে দেখা এখানে যায়। এখানে আটকাবে। ইস, কি সুন্দর নদী। देखिए दोस्तों कितना अच्छा नदी है। ভোলাগঞ্জ থেকে দেখা যায় এটা ব্রিজ। 132 बटालियन जाना है। वाटर टैंक का सर्विस है। সেই তো। আমার মুখটা দেখাবা না। ये बॉर्डर एक बार दोस्तों, ये बॉर्डर क्या है बांग्लादेश, आगे हो गए। ये क्या है इंडिया। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत जगह है। আর দেখাও, আমি ইন্ডিয়ান লোক। अरे ये रहा इंडिया का सुअर। हाँ।